ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ मनोरंजन भित्तिक କାହାକୁ ଉପହାସ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ନ ହସିଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ, କାରଣ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ए कौन है भाई आमर माड़ खाऊची कहीं सब मिसिक बाड़ौच कहीं बे लालू अबे कुआड़े गलु आ बाड़ काटिपा आ हेलो धन कौन करुच किछि नहीं मो भारी बोर लागु ओह कि गरम होबे ओह खाली तो बहुची धन गोटे दियो दियो ना। Oh no हौ धन मु देखुची ने 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 आइला रे सरीब ना आज शला केतले मनीष घर को जीव। हेलो धन कौन करुच अबे लालू आइलुनी कि ए मु पहुँचलिनी भाई तू खेर करबुनी कि हा मु तमु खेर करिमी ए मो जिनस मो पाई ना आ भाई से खुरोटा आनलनी हम उडे रांपी देथा ना। हा फालतू कथा तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग बुली 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 करूची मु बाळ बेपार बुली 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 करूची मु बाळ बेपार देल भाई ठीक करते समस्त करमी अपेक्षा कर अपेक्षा समस्त करमी करी दे कौन हाँ बाल काटी देचु बाल काटू समस्त को पाट पाट कर बस। ओं बाल देवताय नमः ओं गरखाईश्वराय नमः। ओ आज पूरा बेपारटा प्रथम रू देखिया कौन केमिति होउची सब तो लाइन ले बसचंती। ओ पानी फानी टिके देई के जी यांकु पूरा बाल को पूरा सब चांछी की सब नंडा करिया सब गाँव रे आसिकी खेर करमी आउ कौन यांकु आउ कौन केमिति करमी आउ ये तो ए फोम भी किछि आउ नाही यांकु कौन देमी शाम्पू परे के आज सब करमी गाँव रे मागणा हैला भलिया हेबे आसिकी ता कहा छात ऊपर करमी आउ 1.5 टंका 2.5 टंका दे खेर करमी आउ कौन यांकु मागणा कला भलिया करमी ना कौन टंकी क्या सांपरे पकई के आज जमा काठुआ होनी टिके कौन गोटे करिया ना आउ छेप फेप टिके पकई दे यांकु को देखुछन जे छेप फेप पकई के यांकु आज पूरा मार दे ओ आ थू आयो रे मां आ कालू आ तते आज जाकी की करूची आ देला हम उठे कर दे ए दे हम उठे कर दे टिके प्रति कथारे बाल करी दे करदे कोन बाल काटी दे हां दे सेही एका कथा दे बाल काटी के दिनिया काटिया कोन केते दिनिया कहिचलु कोन तो श्राद्ध को डाकुची ना 21 निमंत्रण दउजे केते दिनिया कहूछु आयो रे मां कालू एबे लॉकडाउन टा चलची केते दिनिया मु तो आसी परिबिनी 7 दिनिया करिवु कि 14 दिनिया करिवु कि 28 दिनिया करिवु लॉकडाउन जति की दिनिया बढ़िवो मु तो नुची की करूची तू सही अनुसार के दिनिया करिवु को आयो रे मां 14 दिनिया गोटे कर 14 दिनिया ठीक अछि यही कर दवा।
ଖୋଲୁ ଗୋଟେ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ ଚଗଲା ପିଲା ତ କିରେ ଲାଲୁ କଣ କାଟୁଛୁ? ଆଉ ବଢଉଛି ବାଳକଟା ଦୋକାନକୁ ଆସି କହିଲା କିରେ କ'ଣ କାଟୁଛୁ? ନାଇଁ ଚୁଟି ବଢଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କାଟିବ? ତୁ ତଳଟା କାଟିଦେ। ତଳ ତଳ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତଳଟା କାଟିଦେ। ହଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆରାମସେ ହଉ 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 ଟିକେ କାଳୁ ଟିକେ 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 ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ କରିଦିଏ। ହଉ 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 ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ତଳ ହବ। ହଉ ଦେବା ଆଉ କଥା ଆଉ କାଟୁଛି ବେ। କାଟିବନି ଖୁରରେ ହବା ଲୋକ ଟ୍ରିମରରେ କରୁଛି। ତମେ 3 ଟଙ୍କିଆ ହବା ଲୋକ ତମକୁ ଖୁରରେ କରିବି କାଟିବନି। ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ଭାଇ ଆପଣ ତ କାଲି ଆଇଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିବି ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ପୁଣି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ରାତିରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିଲା ହେଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମୁହଁରେ ହାତ ମାରିକି କହୁଛି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛ? ଏଇ କଥା ବା। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ କାଟିଦିଅ। ରାତି ବିକାଳ କଥା ଅନ୍ଧାର କଥା ତମେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ହେଇଯାଉଛ। ତମକୁ ଆଗେ କରିଦବା ନା। ଏ ଲାଲୁ ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଏ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଟିକେ। କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ ତମେ କର ଆରାମସେ କର ହେଲା। ଆରାମସେ ଇଏ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉଛି ପଚାରୁଛି ଖେର କରିବ ନା ନାହିଁ। ଭାଇ ଟିକେ ଗଲୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓହୋ ଇଏ ଆଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କର। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କରୁଛି A few moments later. ଲାଲୁ ଭାଇ ଲାଲୁ ଭାଇ ଇଏ ବା ତମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଲାଲୁ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଭଲ ଲୋକ ତୁ ଆଉ ବାପାକୁ କହିଦେଇକି ଆଇଛୁ ଏଠି ବସିଛି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଏ ହେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ବାଳ କାଟିବା ତୁ ଆଉ କ'ଣ କାଟୁଛୁ କି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି। ଚାଲିବା ଆଉ। ଲାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅଧା ବାଳ କାଟିକି ଯାଉଛୁ? ଫୁଲ ବାଳ କାଟିକି ଯା। Que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?